দেখেন হিরো ইগনিটর বাইকের গিয়ারের যদি অসার হারিয়ে যায় বা উলটপালট হয়ে যায় তো এই ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারবেন বা গিয়ারটা সঠিকভাবে লাগাতে পারবেন। দেখুন, সাথে থাকুন, কীভাবে লাগানো হচ্ছে এটা দেখুন। অসারগুলো ঠিকঠাক জায়গাতে দেওয়া হচ্ছে কিনা একবার দেখে কমেন্ট করবেন। হন্ডা সিবি সাইন, होंडा इग्निटर, होंडा स्टैनर, गियर का सेटिंग पूरा एक ही तरह है, कुछ अलग नहीं है। जो एक बार सीख लेगा वो उसके पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप ही लगा सकते हैं। एक क्लच वाला सेफ्ट है, पहले औसर करना पड़ेगा, फिर से प्रीमियम, फिर से प्रीमियम बाद एक औसर, उसके बाद छोटा प्रीमियम।